सांसद खेल महोत्सव 2025 समापन कार्यक्रम में अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह साहेब, नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, मारा साथी मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, अमदावादना मेयर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, गांधीनगर महानगरपालिका मेयर श्रीमती मीराबेन पटेल, गांधीनगर जिला पंचायतना प्रमुख श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, मारा साथी धारासभ्य श्री जितेन्द्र कुमार पटेल, डॉक्टर हर्षद भाई पटेल, श्री कनुभाई पटेल, श्री रीटाबेन पटेल, श्री अमित भाई ठाकर, श्री लक्ष्मण जी ठाकुर, श्रीमती पायलबेन कुकराणी, अमदावाद शहर भाजप प्रमुख श्री प्रेरक भाई शाह, अमदावाद जिला भाजप प्रमुख श्री शैलेष भाई दावड़ा, गांधीनगर शहर भाजप प्रमुख श्री आशीष भाई दवे, गांधीनगर जिला भाजप प्रमुख श्री अनिल भाई पटेल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, सर्वे खेलाड़ीश्रीओ, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। विश्व नेता अने यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी अने गृह अने सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह साहेबना सफल प्रयासोना परिणामे आपणा अमदावाद में कॉमनवेल्थ गेम 2030 नु गौरव मळ्युं छे। आ गौरव मळ्या पछी गांधीनगर लोकलाडीला सांसद तेमज गृह अने प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह साहेब पहली वार अपनी वच्चे पधार्या छे, त्यारे आपणा सौ वती एमने खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं। वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीना नेतृत्वमां स्पोर्ट्स क्षेत्रमां विकासमां जे पेरेडाइम शिफ्ट थयुं छे तेनुं आ उत्तम उदाहरण छे। તેમના માર્ગદર્શનમાં કોમનવેલ્થ ગેમ માટે વિશ્વ અને ભારતને આંગણે આવકારવા અને સ્પોર્ટ્સ હબ બનાવવા આપણે સજ્જ છીએ। શ્રી મોદી સાહેબે ખેલે તે ખીલેના મંત્ર સાથે ગુજરાતમાં ખેલ મહાકુંભની શરૂઆત કરાવી અને રમતગમત ક્ષેત્રમાં ગામે ગામ અભૂતપૂર્વ ઉત્સાહ જગાવ્યો। પરિણામે રાજ્યમાં સ્પોર્ટ્સ કલ્ચર વિકસ્યું છે। વડાપ્રધાનશ્રીએ આ જ મોડલને દેશભરમાં લાગુ કરીને खेलो इंडिया थी देशना रमतवीरों ने उत्तम प्लेटफॉर्म पूरू पाड्યું છે। देश में सपोर्टिंग कल्चर ने વધુ वेग મળે તે માટે श्री मोदी साहेबे सांसदों ने પોતાના મત ક્ષેત્ર માટે सांसद खेल महोत्सवનું આયોજन કરવા પ્રેરણા આપી। પરિણામે હવે सांसद खेल महोत्सव પણ એક મહત્વની સપોર્ટિંગ ઇવેન્ટ અને ફિટ ઇન્ડિયાના મૂવમેન્ટની સંવાહક બની છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે नशा मुक्त भारतना निर्माण की बात करी है। सांसद खेल महोत्सव कारण युवाओं खेलकूद तरफ वळ्या छे। समाजना दरेक वर्ग, दरेक विस्तार और दरेक क्षमता खेलाड़ीओ ने आ सांसद खेल महोत्सव तेमनी प्रतिभा झळकाववानी तक मळी छे। सौए साथे मळीने स्पोर्ट्स स्पिरिट थी रमतों में भाग लईने सामाजिक समरसतानुं, समतानुं, समानतानुं एक उत्तम उदाहरण प्रस्थापित कर्युं छे। आदरणीय श्री अमित भाई शाहना सांसदीय मत क्षेत्रना सांसद खेल महोत्सव में 9 वर्षनी उमरथी लईने 60 वर्ष सुधीना कुल 1.5 लाख थी वधु खेलाड़ीओए विविध रमतों में भाग लीधो हतो। तेमांथी 8000 थी वधु खेलाड़ीओ जीत्या छे। आ जीत्या छे ए तो खरा ज, पण जेणे जेणे एनी अंदर भाग लीधो छे ए बधाने खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं। आदरणीय श्री अमित भाई शाह साहेबे गांधीनगर मत विस्तार ने सौथी हरियाळो मत विस्तार बनाववानी नेम व्यक्त करी छे। तेनी साथे तेमणे मत विस्तारना वधु ने वधु नागरिको फिट इंडिया मूवमेंटना एम्बेसेडर बने अने स्वस्थ अने तंदुरस्त रहे तेनुं पण विशेष ध्यान राख्युं छे। आदरणीय श्री अमितभाईना नेतृत्व अने मार्गदर्शनमां अमदावाद गांधीनगरमां खूब मोटा पाये स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनो विकास थई रह्यो छे। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तेमना ज विजनનું उत्तम उदाहरण છે। 2036 સુધીમાં અમદાવાદમાં 13 આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલોનું આયોજન થવાનું છે, ત્યારે આવનારા દિવસોમાં વધુ ને વધુ સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ થશે। આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહના માર્ગદર્શનમાં હવે અમદાવાદ માત્ર દેશનું જ નહીં
સમગ્ર એશિયાના સ્પોર્ટ્સ કેપિટલ તરીકે ઉભરી આવશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આપણે 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના નિર્માણ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે મોદી સાહેબે પંચ પ્રણ આપણને આપ્યા છે. તેમાંનું એક પણ છે નાગરિક ધર્મનું પાલન કરવું. આપણે સૌ આપણા નાગરિક ધર્મ પ્રત્યે કર્તવ્યરત રહીને ફિટનેસને રોજિંદા જીવનનો ભાગ બનાવીએ એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત.